Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamratul Qalbuna Al-Masara. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nawawi Sufyal halaman 25 sampai 27. Karangan Kiai Haji Muharrar Qudhari. Isim ada 2, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. I'rabnya kalimat isim ada 3, rafa, nasab, jar. Yang isim-isim yang dibaca rafa ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhawati, khabarnya inna wa akhawati, tabi'il marfu', na'at, ataf, taukid, badal. Fa'il ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal masdar. Yang isim dhahir contohnya daraba zaidun, yang isim dhamir contohnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Yang muawwal masdar contohnya yu'jibuni an tajtahida. Yang naibul fa'il ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal masdar. Yang isim dhahir contohnya duriba zaidun, yang muawwal masdar contohnya yang isim dhamir contohnya duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna. Yang muawwal bil masdar contohnya yu'madu anta jitahida. Yang mubtada ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal bil masdar. Yang isim dhahir ada 2, lahul khabar, lahul marfu', sadda masaddal khabar. Yang lahul khabar contohnya zaidun qaimun, yang lahul marfu' sadda masaddal khabar contohnya qaimun zaidun. Yang isim dhamir contohnya huwa, huma, hum, yauma, hunna, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang khobar ada 2, mufrad, ghairu mufrad. Khobar yang mubtada ada 2, mufrad, ghairu mufrad. Yang mufrad ada 2, jamid mushtaq, yang jamid ada 2, dat makna, yang dat contohnya qalbuka hajarun, yang makna contohnya hadza darbuka. Yang mushtaq contohnya zaidun qaimun. Yang ghairu mufrad ada 2, jumlah sibah jumlah. Yang jumlah ada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar, contohnya zaidun jariyatu daibatun. Yang jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il atau naibul fa'il, contohnya zaidun qama abuhu. Yang sibah jumlah ada 2, jar majrur, dharaf madruf. Yang jar majrur, dharaf madruf, jar majrur, dharaf dan jar majrur. Yang dharaf contohnya zaidun indaka, yang jar majrur contohnya zaidun fit dari alimun. Khabarnya kana wa zaidun fit dari, zaidun fit dari. Khabarnya kana waqatuha contohnya kana zaidun qaiman. Isimnya inna, khabarnya inna isimnya kana waqatiha contohnya kana zaidun qaiman. Khabarnya inna waqatiha contohnya inna zaidan qaimun. Tabi'il marfu' ada 4, na'at atau taukid badal. Na'at ada 2, na'at hakiki sababi, ataf ada 2, nasak bayan. Taukid ada 2, taukid lafzi maknawi. Badal ada 4, badal kul minkul, badal kul minkul, kul minkul, ba'd minkul, istimal ghalat. Isim yang mabni ada 14, isim yang mabni ada 11, isim dhamir, isim syarah, isim mausul, isim dhamir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isimnya la berupa mudhaf, munada mufrad, ala munada nakirah maksudah. Isimnya la berupa mufrad, munada nakirah maksud, munada mufrad, ala munada nakirah maksudah. Adat murakab qablu ba'du ghairu, yang mudhaf ilainya dibuang. Isim ada 2, halaman 26. Isim ada 2, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. I'rabnya kalimat isim ada 3, rafa, nasab, jar. Yang nasab ada 15. Maf'ul, maf'ul mutlaq, dzaraf, zaman, dzaraf, makan, hal, tamis, mustasna. Isimnya la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Khabarnya kana wa akhawatiha, isimnya inna wa akhawatiha. Tabi'il mansub, na'at, ataf, taukid, badal. Maf'ul bi ada 2, isim dhahir. Maf'ul bi ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal bil masdar. Yang isim dhahir contohnya maf'ul mutlaq ada 2, muakkid li amilihi, maf'ul mutlaq ada 3, muakkid li amilihi, muakkid li nawihi, muakkid li adadihi. Dzaraf ada 2, dzaraf zaman, dzaraf makan. Hal ada 2, mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 2, jumlah dan syibah jumlah. Jumlah terdiri dari ismiyah dan jumlah ada 2, ismiyah fi'liyah. Syibah jumlah ada 2, dzaraf, jar majrur. Tamyiz ada 2, nisbat dat nisbat. Hal mustasna ada 2, kalam tam, kalam nakis. Kalam tam ada 2, mujab manfi, mujab wajib nasab, manfi boleh nasab, boleh badal. Alam nakis menyesuaikan amilnya. Isimnya la ada 3, mufrad, mudhaf, syibah mudhaf. Yang mufrad contohnya la gulama, la rajula fit dari, la rajula qaimun. Yang mudhaf isimnya la ada 3,
isimnya la ada 3, mufrad mudhaf syibah mudhaf. Yang mufrad contohnya la rajula fid dari, yang la rajula qaimun. Yang syibah yang mudhaf contohnya la gulama rajulin, la gulama rajulin qaimun. Yang syibah mudhaf ada yang syibah mudhaf contohnya la tali'an jabalan. Yang munada ada 5, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada nakirah ghairu maksudah, mudhaf syibah mudhaf. Yang mufrad alam contohnya la ya zaidu, yang nakirah maksudah contohnya ya rajulu, yang nakirah ghairu maksudah contohnya ya rajulan, yang mudhaf contohnya ya abdullahi, yang syibah mudhaf contohnya ya tali'an jabalan. Isimnya kana, isimnya inna wa qati, isim maf'ul min ajli contohnya Qama Zaidun ijlalan li amrin. Yang maf'ul ma'ah contohnya ja'al amiru wal jaisha. Tabelil mansub khobarnya kana wa akhatiha contohnya kana Zaidun qaimun kana Zaidun qaiman. Yang isimnya inna contohnya inna Zaidan qaimun. Tabelil mansub contohnya naat tabelil mansub ada 4, naat atau taukid badal. Isim yang mabni ada 11. Isim yang mabni ada 11. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Isimnya la berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah. Isim adat murakkab qablu ba'du ghairu, yang mudhaf ilaihnya dibuang. Isim ada 2, mu'rab mabni, mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Isim yang dibaca jar, i'rabnya isim ada 3, rafa, nasab, jar. Isim yang dibaca jar ada 3, kemasukan huruf jar, mudhaf ilaih, tabi' lil majrur, naat atau taukid badal. Mudhaf ilaih kemasukan huruf jar ada 2, isim dhamir, isim dhamir. Isim dhamir contohnya bisolihin, bisolihaini, bisolihina, bisolihatin, bisolihataini, bisolihatin, bisolihi. Yang isim dhamir contohnya bihima, bihim, biha, bihuma, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang mudhaf ilaih ada 2, isim dhamir, isim dhamir. Yang isim dhamir contohnya gulamu Zaidin, gulamu Musa. Yang isim dhamir contohnya doribu, doribuma, doribum, doribuha, doribuma, doribunna, doribuka, doribukuma, doribukum, doribuki, doribukuma, doribukunna, doribuna. Yang tabi'il majrur ada 4, naat atau taukid badal. Yang naat contohnya Zaidun marartu bi Zaidin al-aqili, marartu bi Zaidin al-qaimi. Yang ataf contohnya marartu bi Zaidin wa amrin. Yang taukid contohnya marartu bi Zaidin Zaidin. Yang badal contohnya marartu bi Zaidin abika. Isim yang mabni ada 11. Isim yang mabni ada 11. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Isimnya la berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah. Adat murakkab qablu ba'du ghairu, yang mudhaf ilaihnya dibuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Maharani Bilsi Karbita. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi halaman 16 karangan Kiai Muharribullah. Kias istilahi wazan fi'il sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'alun. Wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'alu fi'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'alun. Maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fi'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka wa fa'alun wa fa'ilun. If'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il
maf'ilun kias istilahi mazhar fi'il sulasi mazid satu af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wadaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fa'ala yufa'ilu fa'ala yufailu mufa'alatan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mega Utami, saya dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi Syarfi wal Lughah halaman 25 karangan Kiai Haji Muharrar Qodari. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Yang i'rabnya kalimat isim ada tiga, rofa, nasab, jar. Yang dibaca isim yang dibaca rofa ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhawatiha, khabarnya inna wa akhawatiha, tabi'ir marfu, na'at, ataf, taukid, badal. Fa'il ada tiga, isim dohir, isim domir, mu'awal bil masdar. Yang isim dohir contohnya daraba zaidun. Yang isim domir contohnya darabu, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Yang muawal bil masdar contohnya yujibuni ang tajtahida. Yang naibul fa'il ada tiga, isim dohir, isim domir, muawal bil masdar. Yang isim dohir contohnya zaidun, duriba zaidun. Yang isim domir contohnya duriba, duribu, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Yang muawal bil masdar contohnya yuhmadu ang tajtahida. Yang mubtada ada tiga, isim dohir, isim domir, muawal bil masdar. Isim dohir ada dua, lahu khobar, lahu sadda masadal khobar, lahu marfu sadal masadal khobar. Yang lahu khobar contohnya zaidun qaimun. Yang lahu marfu sadda masadal khobar contohnya aqaimu zaidun. Khobarnya mubtada ada dua, mufrad, ghairu mufrad. Yang mufrad ada dua, jamid, mushtaq. Yang jamid ada dua, zat, makna. Yang zat contohnya qalbuka hajarun. Yang makna hadza darbuka. Yang mushtaq contohnya zaidun qaimun. Yang ghairu mufrad ada dua, jumlah, sibah jumlah. Yang jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya zaidun jariyatuhu dahibatun. Yang fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Contohnya zaidun koma abuhu atau zaidun duriba abuhu. Sibah jumlah ada dua, dhorof dan jar majrur. Yang dhorof contohnya zaidun indaka. Yang jar majrur contohnya zaidun fid dari. Yang isimnya kana wa akhwatiha contohnya kana zaidun qaiman. Yang kabarnya inna wa akhwatiha inna zaidan qaimun. Tabi'il marfu ada 4, na'at, ataf, taukid, badal. Yang na'at ada 2, na'at hakiki, na'at sababi. Yang ataf ada 2, ataf bayan dan ataf nasak, ataf bayan. Yang taukid ada 2,
lafdi maknawi. Yang badal ada 4. Kul mingkul, ba'du mingkul, istimal golat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firliansyah dari Blitar akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughah halaman 28. Isim ada 2, dhohir, dhamir. Yang dhohir ada 2, mu'rab, mabni. Yang mu'rab ada 4, isim mufrad, isim tasniyah, jamak, asma sitah. Yang isim mufrad ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun. Yang ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Yang jamak taksir ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun. Yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Yang jamak muannats salim contohnya muslimatun. Yang jamak mudzakkar salim contohnya muslimina, az-zaiduna. Asma sitah ada 6, yaitu abu, akhu, hamu, kifu, duma, dinanuka. Yang mabni ada 11 selain isim dhamir. Contoh hada, alladzi, man. Isim dhamir ada 2, mufasil, mutasil. Yang mufasil ada 2, mahal rafa, mahal jar. Yang mahal rafa, mahal nasab. Yang mahal rafa contohnya doroba, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang mahal nasab contohnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Yang mutasil ada 2, baris, mustatir. Yang baris ada 3, mahal rafa, mahal nasab, mahal jar. Yang mahal rafa contohnya doroba. Kias doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorabna, dorabta, dorabtuma, dorabtum, dorabti, dorabtuma, dorabtuna, dorabtu, dorabna. Yang mahal nasab ada yang mahal nasab contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobi, dorobana. Yang mahal jar contohnya bihi, kias bihi, bihima, bihim, biha, bihuma, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang mustatir ada 2, wujub, jawaz. Yang wujub ada 4, fi'il amar mufrad mudzakkar muhattab, fi'il mudhari mufrad mudzakkar muhattab, fi'il mudhari mutakalim wahdah, fi'il mudhari mutakalim al-ghair. Yang fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab contohnya idrib. Yang fi'il mudhari mufrad mudzakkar muhattab contohnya tatribu. Yang fi'il mudhari mutakalim wahdah contohnya atribu. Yang fi'il mudhari mutakalim al-ghair contohnya inatribu. Yang jawaz ada 4, fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, fi'il madi mufrad muannas ghaibah, fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib, fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah. Yang fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib contohnya doroba. Yang fi'il madi mufrad muannas ghaibah contohnya yatribu, dorobat. Yang fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib contohnya yatribu. Yang fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah contohnya tatribu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Ulfatul Hasanah dari Banjarnegara akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughah halaman 6 lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Karangan Kiai Haji Muhammad Qudrati. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf istisna ada 1, illa. Adatul istisna ada 13, illa, ghairun, siwan, suwan, sawaun, siwaun, kholang, ada, hasya, laisa, la yakunu. Mausul harfi ada 5, anna, kaimalau.
Huruf nafi ada 7. Lalam, lama, lai, lan, lata, inma. Huruf nahi ada 1. La. Huruf ibtida atau istisnaf ada 3. Awu, fa'lam. Huruf haliyah ada 1. Wawu. Huruf qasam ada 3. Wawu, ba'ta. Huruf jawab ada 15. Fa, na'am, ajal, ijairi, inna, dalal, bajalla, kalla, aywah, idan, balasam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Kainasada dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in Finahi wa Sharhi Faluwa halaman 8 lanjutan sampai 9. Karangan Kiai Haji Muharrar Kudrori. Jumlah huruf ma'ani atau huruf kalimah huruf ada 79. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang hurufnya 4 ada 13. Ilma, ala, ila, amma, imma, hasya, hatta, ka'anna, kalla, lakin, la'alla, lamma, laula. Yang hurufnya 5 ada 1. Lakinna. Kalimah mabninya kalimah huruf ada 4. Sukun, fathah, kasroh, domah. Yang sukun ada 55. Alif, mim, nun, ha, id, al, am, an, in, au, i, bal, an, fi, qad, kaila, lam, lan, lauma, mud, min, halwa, ya, aiha, an, ajal, ila, idan, ala, ila, amma, aya, bala, jala, khola, ada, ha, ala, la, na'am, haya, idma, alla, illa, amma, imma, hasya, hatta, kalla, lakin, lamma, laula, ai. Yang fathah ada 20. Hamzah, ta, sin, fa, kaf, nun, lam, nun, wawu, ha, ya. Nun tasdid, anna, inna, am, summa, rupa, saufa, la, ta, laita, ka'anna, la, la'alla, lakinna. Yang kasroh ada 3. Ba, ka, lam, jairi. Yang domah ada 1. Mundu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in Finahi wa Sharhi Faluwa halaman 6. Karangan Kiai Haji Muharrar Kudrori. Huruf ada 2, mabani, ma'ani. Mabani huruf yang tidak punya makna. Ma'ani huruf kalimah huruf yang mempunyai makna. Huruf mabani dan huruf mabani ada 2. Huruf shahih dan huruf ilat. Huruf shahih ada 26. Hamzah, ba, ta, sa, sin, ha, wa, dal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, wa, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Huruf ilat ada 3. Alif, wawu, ya. Jumlah huruf
Nah, kalimat huruf ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 contohnya ba, faedahnya isti'anah. 2 contohnya min, faedahnya ibtidah. 3 contohnya wala, faedahnya isti'la. Yang 4 contohnya hatta, faedahnya waya. Yang 5 contohnya latina, faedahnya istidrak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuratul Qalbuna Alim Masara. Saya dari Batam. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nawawi Sofiyullah halaman 28 sampai 29. Karangan Kiai Muharrar Qudari. Isim ada 2, dhahir, dhamir. Dhahir ada 2, mu'rab. Dhahir ada 2, mu'rab mabni. Mu'rab ada 2, mu'rab ada 4, isim mufrad, isim tasniyah, jamak dan asma sitah. Isim mufrad ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Jamak taksir ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Munsharif contohnya, yang munsharif contohnya rijalun, yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Yang jamak muannas salim contohnya muslimatun, yang jamak mudzakkar salim contohnya az-zaiduna. Yang mabni, isim yang mabni asma sitah ada 6, abuka, akhuka, amuki, fuka, duma, limanuka. Yang isim mabni ada 11 selain isim dhamir. Contohnya alladzi huwa man. Alladzi hadza man. Hadza alladzi man. Kebalik. Yang isim dhamir ada 2, munfasil, muttasil. Yang munfasil ada 3, ada 2, mal rafa, mal nasab. Yang mal rafa contohnya huwa, huma, humia, huma, hunna, antantuma, antum, antiyantuma, antuna, ana, nu. Yang mal nasab contohnya yahu, yahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Yang baris ada yang muttasil ada 2, baris mustatar. Yang baris mustatir. Yang baris ada 3, mal rafa, mal nasab, mal jal. Yang mal rafa contohnya doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob, dorob, tadorobtuma, dorobtun, dorob, tidorobtuma, dorobtun, dorobtu, dorobna. Yang mal nasab contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Yang mal jar contohnya bihima, bihim, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang mustatir ada 2, wujub jawaz. Yang wujub ada 4, fiil amr mufrad mudzakkar muqatab contohnya itrib. Fiil mudhari mufrad mudzakkar muqatab contohnya tatribu. Fiil mudhari mutakallim ada contohnya adribu. Fiil mudhari mutakallim ma'al ghairi contohnya natribu. Yang jawaz ada 4, fiil madhi mufrad mudzakkar ghaib contohnya daraba. Fiil madhi mufrad muannas ghaibah contohnya darabat. Fiil mudhari mufrad mudzakkar ghaib contohnya yadribu. Fiil mudhari mufrad mudzakkar muannas ghaibah contohnya tatribu. Halaman 29. I'rab adalah i'rab perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazam. Yang i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3, rafa, nasab, jar. Yang masuk pada kalimat fi'il ada 3, rafa, nasab, jazam. Alamat i'rab rafa bertempat pada 4 alamat, doma, wawu, alif, nun. Yang doma ada 2 alamat, dhairah, muqaddarah. Yang dhairah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yatasib bi syai'un. Yang isim mufrad ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak taksir ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Jamak muannas salim contohnya muslimatun. Fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yatasib bi syai'un contohnya yatribu. Yang muqaddarah ada 5, isim maksur, isim maqus, isim yang mudhaf pada yang mutakallim, yang mufrad, dan fi'il mudhari' mutal akhir alladzi lam yatasib bi syai'un. Isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum alif di fathah. Sebelum akhir di fathah contohnya Musa. Isim mangkus, isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasrah contohnya al-qadi. Yang isim yang mudhaf pada yang mutakalim contohnya gulami, kayak mufrad contohnya akbaru. Fi'il mudhari' mutal akhir alladzi lam yatasib bi syai'un ada 3, alif, wawu, ya. Yang alif contohnya yakhsha, yang wawu contohnya yahzu, yang ya contohnya yarmi. Terus wawu bertempat pada 2 alamat, jamak mudzakkar salim dan asma sitah. Jamak mudzakkar salim contohnya az-zaidun, asma sitah contohnya abuka. Alif bertempat pada 1 alamat, isim tasniyah, isim musanna contohnya az-zaidani. Nun bertempat pada 1 alamat, af'alul khamsah contohnya yaf'alani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Laila Saidah, saya dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wa Lughah halaman 5 lanjutan karangan Kyai Haji Muharrar Kudlari. Fi'il mudhari dibaca nasab dengan syarat bila kemasukan amil nawasib ada 10. Amil nawasib ada 10. An lan dan kailam jumhur hatta jawabil awi au. Contohnya an yatiba ayat tiba kias ayat tiba ayat ribu antat riba ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firliansyah dari Blitar akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wa Lughah halaman 25. Isim ada 2, mu'rab mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Isim yang i'rabnya isim ada 3, rafa, nasab, jar. Isim yang dibaca rafa ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana, wa akhawatiha, khabarnya inna, wa akhawatiha, tabilul marfu', na'at, ataf, taukid, badal. Fa'il ada 3, isim dhahir, isim dhamir, awal bimasdar. Isim dhahir contohnya daraba zaidun. Isim dhamir contohnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna. Yang awal bimasdar contohnya yu'jibuni anta jitahida. Naibul fa'il ada 3, isim dhahir, isim dhamir, awal bimasdar. Isim dhahir contohnya duriba zaidun. Isim dhamir contohnya duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Yang awal bimasdar contohnya yuhmadu anta jitahida. Mubtada ada 3, isim dhahir, isim dhamir, ma'al bil masdar. Isim dhahir contohnya isim dhahir ada 2, lahu khabar, lahu marfu, sadar, masadar khabar. Yang lahu khabar contohnya zaidun qaimun. Yang lahu marfu, sadar, masadar khabar contohnya aqaimun zaidun. Lahu marfu, sadar, masadar khabar contohnya zaidun qaimun. Isim dhamir contohnya huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antumna ana nahnu. Kabarnya mubtada ada 2, mufrad ghairu mufrad. Yang mufrad ada 2, jamid mushtaq. Yang jamid ada 2, zat makna. Yang zat contohnya qalbuka hajarun. Yang makna contohnya hadza darbuka, hadza darbuka. Yang mushtaq contohnya zaidun qaimun. Yang ghairu mufrad ada 2, jumlah syibah jumlah. Yang jumlah ada 2, ismiyah fi'liyah. Yang ismiyah tersusun dari mubtada khabar, contohnya zaidun jariyatuhu dahibatun. Yang fi'liyah tersusun dari fi'il atau naibul fa'il, contohnya zaidun qama abuhu atau zaidun daraba abuhu, zaidun duriba abuhu. Yang syibah jumlah ada 2, dzaraf, jar majrur. Yang dzaraf contohnya
Zaidun indaka, yang jar majrur contohnya Zaidun fid dari. Isimnya kana wa akhwatiha contohnya kana Zaidun qaiman. Isim kabarnya inna wa akhwatiha contohnya inna Zaidan qaimun. Tabilil marfu ada 4, naat ataf taukid badal. Yang naat ada 2, lafzi hakiki sababi. Yang ataf ada 2, nasak bayan. Taukid ada 2, lafzi maknawi. Yang badal ada 4, kul minkul, batau minkul, istimal golat. Isim yang mabni ada 11, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Isimnya la berupa mufrad, munada mufrad, ala munada nakirah, maksudah, adat, murakab, qablu, ba'du, ghairu yang mudhaf ilaihnya dibuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fatul Hasan dari Banjarnegara, akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wal Lughah halaman 6. Karangan Kyai Haji Muhammad Al-Qudlati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat huruf ada 2, mabani ma'ani. Yang mabani huruf yang tidak punya makna. Yang ma'ani kalimat huruf yang punya makna. Mabani ada 2, huruf sahih, huruf ilat. Yang huruf sahih ada 26, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ja, ro, zai, sin, sa, ta, ain, wain, fa, qaf, lam, mim, nun, ha. Yang huruf ilat ada 3, alif, wawu, ya. Huruf jumlah, huruf kalimah, huruf ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 contohnya ba, faedahnya isti'anah. Yang 2 contohnya wawu, min, faedahnya ibtida. Yang 3 contohnya ala, faedahnya isti'la. Yang 4 contohnya hatta, faedahnya goya. Yang 5 contohnya lakinna, faedahnya istidrak. Macam-macam kalimat huruf ada 16. Huruf jar, huruf ataf, amil, nasib, amil, jawazim, inna wa awatiha, huruf istisam, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, mausul harfi, huruf nafi, huruf nahi, huruf ibtida atau istisna, istisnaf, huruf haliyat, huruf qasam, huruf jawab. Yang huruf jar ada 19, min, ila, an, ala, fi, rubba, wa ghurba, ba, qaf, lam, wa qasam, ba, qasam, ta, qasam, mut, mundu, wala, ada, hasya, hatta. Huruf ataf ada 10, wawu, fa, lam, wawu, fa, summa, au, am, imma, balla, lakinna, hatta. Amil nawasib ada 10, anan, idan, kailam, jungut, hatta, jawabil, fa, jawabil, wafi, au. Amil jawazim ada 18, lam, lamma, alam, ma, alam, amal, lam, doa, lanai, lan, doa, in, ma, man, ma, itma, ayana, aina, ayun, mata, ayana, aina, anna, kaifuma, kaifama, ida fi si'ri khasah. Yang
wa akhwatiha inna wa akhwatiha ada 6. Inna anna lakinna la'alla kaisuma ka'anna laita la'alla. Huruf istifham ada 2. Hamzah hal. Isim istifham ada 11. Maman ayun mata ayana aynaan anna kaifa kam mada ayu mada. Huruf syarat ada 10. In itma lauma kullama ida lama kaifa amma kaifa. Huruf nida ada 8. Hamzah ya wa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Ta'aluk hubungannya jarak atau bermajrur pada amal sebelumnya berupa fi'il. Ta'aluk ada 2. Khas kembali pada khas khusus am umum. Khas kembali pada amal sebelumnya berupa fi'il. Contoh jalah tuang lakul siwi. Lafaz ala ta'aluk pada lafaz istaqala. Ta'aluk pada lafaz salasun. Fi'il ada 3. Madi mudhari amal. Sifat fi'il ada 8. Masdar isim fa'il sifat isim maf'ul sifat musabbah amsilah mubalaghah af'al tafdil isim fi'il. Yang am kembali pada lafaz istaqara atau qa'imun kecuali silah hanya pada lafaz istaqara. Khobar ta'aluk am zaidun yaitu apabila dzaraf atau jar majrur ditarik menjadi 4. Khobar hal naat silah. Yang khobar contohnya zaidun fidari zaidun indaka ta'aluk pada lafaz istaqara atau qa'imun. Yang hal contohnya zaidun fidari alimun zaidun indaka alimun. Ta'aluk pada lafaz istaqara atau qa'inan. Yang naat contohnya rajulun fidari alimun rajulun indaka alimun. Ta'aluk pada lafaz istaqara atau qa'imun. Silah contohnya alladhi fidari alimun alladhi indaka alimun. Ta'aluk pada lafaz istaqara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lekita Sasabila dari Malang. Saya akan menyampaikan kitab Al-Ba'in Finawi Wasafi Walughah, melanjutkan halaman 5 karangan Kyai Haji Muhakutullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah fi'il mu'rab
ada 1 mudzarik. Fi'il i'rabnya fi'il mudzarik ada 3. Rafa, nasab, jazm. Dibaca nasab dengan syarat bila kemasukan amil nawasib. Amil nawasib ada 10. An lan izan kailam juhud hatta jawabil wa'i au. Contohnya an yatiba kias an yatibu antatiba yatibna antatibu antatibna anatiba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firliansyah dari Blitar akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughah halaman 26-27. Isim ada 2, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. I'rabnya isim ada 3. Rafa, nasab, jar. Isim yang dibaca nasab ada 15. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, dzaraf, zaman, dzaraf, makan, hal, tamyiz, mustasna. Isimnya la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Khabarnya kana wa akhwatiha. Isimnya inna wa akhwatiha, tabil mansub, na'at, ataf, taukid, badal. Maf'ul bih ada 3. Isim dhair, isim dhamir, ma'al muhtar. Maf'ul mutlaq ada 3. Mu'akkid li amilihi, mu'akkid li naw'ihi, mu'akkid di adadihi. Dzaraf ada 2, zaman, makan. Hal ada 2, mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 2. Jumlah, syibah jumlah. Yang jumlah ada 2, ismiyah, fi'liyah. Yang syibah jumlah ada 2, dzaraf, jar majrur. Tamyiz ada 2, mujab, manfi. Zat, nisbah. Tamyiz. Mustasna ada 2, kalam tam, kalam nakis. Kalam tam ada 2, mujab, manfi. Mujab wajib nasab, manfi boleh nasab atau badal. Mustasna kalam nakis contohnya kalam nakis yaitu menyesuaikan amil. Isimnya la ada 3, mufrad, mudhaf, syibah mudhaf. Yang mufrad contohnya la rajulin ya rajula qaimun. Yang mudhaf contohnya la gulama rajulin qaimun. Yang syibah mudhaf contohnya la tali'an jabalan. Munada ada 5, mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf, syibah mudhaf. Yang mufrad alam contohnya ya zaidu. Yang nakirah maksudah contohnya ya rajulu. Yang nakirah ghairu maksudah contohnya ya rajulan. Yang mudhaf contohnya ya abdullahi. Yang syibah mudhaf ya tali'an jabalan. Maf'ul min ajli contohnya qoma zaidun ijlalan li amrin. Maf'ul ma'ah contohnya ja'a amiri wal jaisha. Tabi'il mansub ada 4. Khabarnya kana wa akhwatiha contohnya kana zaidun qa'iman. Isimnya inna wa akhwatiha contohnya inna zaidan qaimun. Tabi'il mansub ada 4, na'at, ataf, taukid, badal. Halaman 27. Isim ada 2. Nah, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. I'rabnya isim ada 3, rafa, nasab, jar. Isim yang dibaca jar ada 3, kemasukan huruf jar, mudhaf ilaih.
Tabi lil majrur naat ataf taukid badal. Yang kemasukan huruf jar ada 2, isim dhahir, isim dhamir. Yang isim dhahir contohnya bisalihin, hias, bisalihin, bisalihani, bisalihina, bisalihat, bisalihin, bisalihaini, bisalihina, bisalihatin, bisalihataini, bisalihatin, bisawalihin. Yang isim dhamir contohnya bihi, bihima, bihim, biha, bihuma, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang kemasukan huruf yang mudhaf ilaih ada 2, isim dhohir, isim dhamir. Yang isim dhohir contohnya gulamu zaidin, gulamu musa. Yang isim dhamir contohnya doribu, doribuma, doribum, doribuha, doribuma, doribunna, doribuka, doribukuma, doribukum, doribuki, doribukuma, doribukunna, doribi, doribuna. Yang tabi lil majrur ada 4, naat, ataf, taukid, badal. Yang naat contohnya marartu bi zaidin al-qaimi. Yang ataf contohnya marartu bi zaidin wa amrin. Yang naat, yang taukid contohnya marartu bi zaidin zaidin. Yang badal contohnya marartu bi zaidin abika. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mega Utami, saya dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughah karangan Kiai Haji Muhammad Qudari halaman 22 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyas istilahi bina 7. Daraba yadribu darban wa madraban fa wa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun daraja yadraju darajatan wa dihrajan wa mudahrajan fa wa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudarid mudahrajun mudahrajun amala yamulu amalan wa ma'malan madda yamudu maddan wa maddan fa wa maddun wa dzaka mamdudun muddalata mudda mamadun mamadun mimadun zalzala zalzilu zalzalatan wa zilzalan wa muzalzalan fa wa muzalzilun wa dzaka muzalzalun zalzilatu zalzil muzalzalun muzalzalun madda yamud amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa wa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan fa wa sa'ilun wa dzaka mas'ulun is'al tas'al mas'alun mas'alun mis'alun qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan fa wa qari'un wa dzaka maqru'un iqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un wa'ada ya'idu wa'dan iddatan wa idan fa wa wa'idun wa dzaka maw'udun iddata id maw'idun maw'idun mi'adun sara yasiru yusran wa maisaran fa wa yasiru wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun sona yasunu sonan wasyanan wasyanatan mamasanan fa wa sa'inun laka masunun sunlata sun masunun masunun miswanun sara yasiru sairan wa masiratan fa wa sairun wa dzaka masirun wa masiran wa masiratan fa wa sairun wa dzaka sara yasiru sairan wa masiratan fa wa masiran fa wa sairun wa dzaka masirun sirlata sir masirun masirun misyarun Goza yauzu gazwan wa gazawatan wa magzan fa wa gazin wa dzaka magzun ugzu la tagzu magzan magzan migzan Rama yarmi ramyan wa rimayatan wa marman fa wa ramin wa dzaka marmiyun irmi la tarmi marman marmin mirman wa qayaku qayatan wa mawqan fa wa waqin wa dzaka mawqiyun qila taqi mawqan mawqan miqan syawa yashwi shayyan wa mashwan fa wa shawin wa dzaka mashwun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan qiyas lughawi bina 7 daraba qiyas lughawi fi'il madi bina 7 daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna dahraja dahraja dahraju dahrajat dahrajata dahrajna dahrajata dahrajtuma dahrajtum dahrajati dahrajtuma dahrajtunna dahrajtu dahrajna Mada mada madu madat madata madatna madatta madatum madatuma madatum madati madatuma madatuna madatu madatna zalzala zalzala zalzalu zalzalat zalzalata zalzalna zalzalta zalzalata zalzalna zalzalta zalzaltuma zalzaltum zalzalti zalzaltuma zalzaltunna zalzaltu zalzalna madda madda amala amala amalu amalat amalata amalna amalta amaltuma amaltum amalti amaltuma amaltunna amaltu amalna sa'ala sa'ala sa'alu sa'alat sa'alata sa'alna sa'alta sa'altuma sa'altum sa'alti sa'altuma sa'altunna sa'altu sa'alna qara'a qara'a qara'u qara'at qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'tum qara'ti qara'tuma qara'tunna qara'tu qara'na
wa'ada wa'adu wa'adata wa'atna wa'atta wa'atuma wa'attum wa'ati wa'atuma wa'attunna wa'attu wa'atna yasaru yasarata yasarna yasarta yasartuma yasartum yasarti yasartuma yasartunna yasartu yasarna sona sonu sonat sunata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna saru sarat sarata sirna sirta sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtunna sirtu sirna wako ya wako goza wa gozau gozata gozauna gozauta gozautuma gozautum gozauti gozautuma gozautunna gozautu gozauna roma ya romata romaina romaita romaituma romaitum romaiti romaituma romaitunna romaitu romaina wako ya wakota wakaina wakaita wakaituma wakaitum wakaiti wakaitunna wakaitu syawa ya syawau syawata syawaina syawaita syawaituma syawaitum syawaiti syawaituma syawaitunna syawaitu syawaina kias lugawi bina sahih sulasi daraba darabu darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna yadribu yadribani yadribuna tatribu tadribani yadribna tatribu tadribani yadribna tatribu tatribani tadribuna tatribina tatribani tadribna adribuna tribu daribun dorban dorbaini dorbina dorbatan dorbataini dorbatin doribatin madrubun madrubani madroban madrobani madrobaini madrobina madrobatan madrobataini madrobatin fahuwa fahuma fahum faya fahuma fahuna fa anta fa antuma fa antum fa anti fa antuma fa antunna fa ana fa nahnu doribun doribani doribani doribuna doribatun doribataini doribatani doribatu wa dawaribu dakuma dakunna madrubun madrubani madrubuna madrubatun madrubatani madrubatu wa madaribu idriba idribu idribi idriba idribna la tadriba la tadribu la tadribi la tadriba la tadribna madribun madribani mudarib madribun madrobani mudaribu midrobun midrobani mudaribu midrobani mudaribu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wal Lugha. Halaman 4. Lanjutan karangan Kiai Haji Muharram Qutlori. Isim yang dibaca jar ada 3. Kemasukan huruf jar mudhof ilaih tabi'il majrur na'at atau taukid badal. Halaman 5. Kalimat ada 3. Isim fi'il. Isim ada 2. Mu'rab mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Kalimat fi'il ada 2. Mabni mu'rab. Mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Kalimat huruf selama-lamanya mabni tidak bisa berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Febrianti dari Blitar. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wal Lugha halaman 14 karangan Kiai Muharram Qutlori. Fi'il ada 3, madi mudhari amar. Fi'il madi ada 2, soy akhir mutalakhir. Fi'il mudhari ada 2, soy akhir mutalakhir. Fi'il amar ada 2, soy akhir mutalakhir. Yang soy akhir contohnya idrib, idriba, idribu, idribi, idribna, idriba, idribna. Yang mutalakhir ada 3, wa alif wawu ya. Yang alif contohnya isya, isyaya, isyauna, isyau, isyaya, isyaya, isyaina. Yang wawu contohnya uzu, uzwa, unzu, unzwa, unzu, uzi.
unzua, unzuna. Yang ya contohnya irmi, irmiya, irmu, irmiya, irmina. Fi'il amar bertemu dengan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah ada dua, mutal akhir, soi akhir, mutal akhir. Soi akhir ada dua, sakilah khafifah. Yang sakilah contohnya idribanna, idribani, idribuna, idribanna, idribina, idribani, idribnani. Yang khafifah contohnya idriban, idribun, idribin. Yang mutal akhir ada dua, ada tiga, alif, wawu, ya. Yang alif contoh, yang alif ada dua, sakilah khafifah. Yang sakilah contohnya isyayan, isyayana, isyayinna, isyayani, isyauna, isyayan, isyayan, isyayin, isyayina, isyayani, isyayina, isyainani. Yang khafifah contohnya isyayan, isyawun, isyayin. Yang wawu ada dua, sakilah khafifah. Yang sakilah contohnya unzuana, yes, unzuana, unzuani, unzuana, unzuna, unzina, unzuana, unzuna, unzuani, unzunani. Yang khafifah contohnya unzuan, unzun, unzin. Yang ya ada dua, soi akhir, mutal akhir. Sakilah khafifah. Yang sakilah contohnya irmiana, irmiana, irmiani, irmina, irmuna, irmina, irmiani, irminani. Yang khafifah contohnya irmian, irmun, irmin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.